बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपनकु एभली एक उपाय विषय कहबा पई जाउछि जो उपायटी करबा द्वारा आपणकर जीवन को सुख समृद्धि आसीबो। आपणकर जीवन रे धन वृद्धि हेबो एवं भगवान शिव शंकरंकर कृपा द्वारा आपणकर जीवनर समस्त कष्ट एवं संकट मध्य दूर होइजिबो। एही प्रतिकार करबा द्वारा आपणकर जे कोनोसी इच्छा रहिछि ताहा मध्य पूर्ण होइजिबो। तेबे बंधु माने से उपाय गुड़िक विषय जानिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु प्रथम प्रतिकारटी विषय जानिबा। तो सेथिपाई आपणको 5टी तुलसी पत्र नेबा पाई पड़िबो। एही 5टी तुलसी पत्र नै आपण भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करंतु एवं आपणकर घरर पूजा घरे जो विष्णुकर मूर्ति रही किंबा फोटोचित्र रही तो आपण प्रभु श्री विष्णुकर चरण रे से 5टी तुलसी पत्र अर्पण करंतु। ता सहित एक देशी घीर दीप जलांतु सेथिरे कपाबती व्यवहार करंतु। एहा करिबा समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को 11 थर जप करंतु। तापरे आपणकर जो निर्दिष्ट इच्छा किंबा आकांक्षा रही ता प्रभु श्रीहरि विष्णुक निकटरे प्रकाश करंतु। जदि आपण घोर दारिद्र्य सह जड़ित अछंती एवं एहाको आपणक घर बाहर करने को चाहूछंती किंबा जदि आपणकर संपत्ति वर्तमान स्थिर हो जाइछि एवं आपण एथिरे वृद्धि चाहूछंती किंबा जदि आपणकर परिवार रे अत्यधिक अपव्यय हेउछि एवं टंका आपण पाखरे रहु नाही तो एही उपायटी करबा द्वारा समस्या गुड़िकर समाधान होइजिबो। विभिन्न दिगरु आपणकर पाखको धन आसीबो एवं अଯଥା खर्च कम हेबा सहित आपणकर संचित अर्थरे मध्य वृद्धि हेबो। जदि आपणकर परिवार रे केही दीर्घ दिन धरि कोनोसी रोगरे पीड़ित अछंती किंबा जदि आपणक घरर कोनोसी सदस्य बयस होई जायतिले मध्य विवाह करि पारु नाहंती तो ए सब समस्या रु आपणको मुक्ति मिलि जिवो। एबे आसंतु द्वितीय उपचार विषय जानिबा। तो बंधु माने जदि आपण गुरुतर आर्थिक संकट दे गति करूछंती किंबा जदि आर्थिक समस्या निरंतर लागि रहउछि किंबा जदि आपणको केवल प्रत्येक टंका रोजगार करिबा पई अत्यंत संघर्ष करिबाको पडुछि तेबे आपण सोमवार दिन राति रे सोइबा पूर्वरु एही चमत्कारर दीप उपचारटी करिबाको पड़िबो। जदि आपणकर वाणिज्य व्यवसाय किंबा दुकान भल काम करू नाही तेबे आपण सोमवार दिन राति रे ए विशेष दीपर प्रतिकार निश्चित भाबरे करंतु। बंधु माने एक दीप आम घर समस्त नकारात्मक शक्ति को बाहर कर दिए तो आपणको एही निर्दिष्ट प्रतिकारटी करिबाको पड़िबो। एही प्रतिकार पाई आपणको सुखिला तुलसी काठर एक खंड नेबा पाई पड़िबो। जदि आपणको पाखरे एक पुराना सुखिला तुलसी काठ अछि तेबे आपण ताहा व्यवहार करि परिबे। जदि आपणकर पाखरे नाही तो आपण जदि आपणकर अगणारे तुलसी सुखिला काठी अछि तो आपण ताको नै परिबे। किंतु आपणको मने रखिबाको हेबो जे सूर्यास्त पूर्वरु आपणको ए तुलसी काठ को आनिबाको पड़िबो। ए प्रतिकार करिबा पई आपणको प्रथमे एक माटी दीप नेबा पई पड़िबो। आपण गहम अटारे तयारी एक दीप मध्य बनाई परिबे कारण अटार दीप को मध्य समस्त प्रकारर दीप मानक मध्यरे सर्वोत्तम बोली माना जाई थाए। तो आपणको एही दीप को शुद्ध घी सहित पूर्ण करिबाको पड़िबो एवं आपण बाछितिबा तुलसी काठर खंड को एथिरे रखिबाको पड़िबो। आपणको निश्चित करिबाको पड़िबो जे तुलसीर काठ सबु पार्श्वरु घी सहित संपूर्ण भाबरे आवृत होइछि। बंधु माने आपणको अल्प परिमाणर कपा नहीं आपण बाछितिबा तुलसी काठीर चारिपाखरे याकु सतर्कतार सहित गुड़ाई रखिबाको पड़िबो। तुलसी काठी चारिपाखरे कपा गुड़ाई देबा परे आपण एहाको संपूर्ण घीरे बुड़ाई देबाको पड़िबो। एबे आपणको एहाको बत्ती भाबरे व्यवहार करंतु। आपण एही दीपको केउठारे जळाइबे। आपण एही दीपको भगवान विष्णुको सम्मुखरे किंबा भगवान श्रीरामको सम्मुखरे जळांतु। विकल्प भाबरे आपण एहाको भगवान श्रीकृष्णको सम्मुखरे मध्य जळाइ पारिबे एवं मां तुलसीको सम्मुखरे मध्य जळाइ पारिबे। बंधु माने जो व्यक्ति एही प्रकारे तुलसी काठी व्यवहार करी दीपदान करती से केबे भी आर्थिक असुविधार सम्मुखीन होई नथांती। तेणु आपणको वर्षरे केवल थरे ए सुजोग मिली थाए। आपण एही प्रतिकारटी निश्चित भाबरे करंतु
ଏହି ବୈଶାଖ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରଟି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଏପରି ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ହଳଦୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ହଳଦୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ବଢ଼ୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗଛ ଉପରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପାତ୍ରରେ ସେହି ହଳଦୀକୁ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ପିଢ଼ିର ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ହଳଦୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଯେ ଏହା ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ହଳଦୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରୁ। ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଆମେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ହଳଦୀ ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ସୁଦୃଢ଼ ଥାନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅସାଧାରଣ ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ତୁଳସୀର ପାତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ମିଶାଇବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ପାତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ଆପଣ କେବେ ବି ଏପରି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେଇଯାଏ, କେବଳ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଘରେ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଘରକୁ ଟଙ୍କା ତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅପବ୍ୟୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହଳଦୀ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହଳଦୀ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମିଶନ୍ତୁ, ଏକ ଘନ ଏବଂ ବହଳିଆ ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜ୍ ହେଉ, ଲକର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କପବୋର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସିନ୍ଧୁକ, ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ କେଉଁଠାରେ ଆଙ୍କିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 4ଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ 2ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ
आपणकर पूजा घर भितर गोटे एवं आपणकर देखिबे जे आपणकर धन भंडार सबुबेले टंकारे परिपूर्ण रहिबो आउ आपणक घर केबे भी आर्थिक समस्या दे गति करिब नाही। आपणक गृहरे धनर देवी माता लक्ष्मी सर्वदा वास करिबे कारण हलदी श्रीहरि विष्णु सहित जड़ित एवं जोठारे प्रभु श्रीहरि वास करती सेठारे माँ लक्ष्मी मध्य वास करिथांती। बंधु माने जो स्थान रे हलदीर स्वस्तिक रहिबो सेठारे धनर अभाव केबे भी रहि पारिबो नाही। धनर देवी माता लक्ष्मी सर्वदा सेठारे वास करिबे कारण हलदी श्री विष्णु सहित जड़ित एवं जोठारे प्रभु श्रीहरि विष्णु वास करती सेठारे आपे आपे माँ लक्ष्मी प्रवेश करती। बंधु माने जदि आपण एई स्थान गुड़िकरे स्वस्तिक अंकन करती तेबे सेई शक्ति समग्र घरे विकिरण हुए। यह कौन आश्चर्यजनक नुहे जहा फल आपणकर घर भितर सकारात्मक शक्ति वृद्धि पाए। यह सकारात्मकतार परिवेश को प्रोत्साहित करे। जेतेबेले आपण आपणकर पूजा घरे हलदी व्यवहार करी स्वस्तिक अंकन करती नकारात्मक शक्ति एवं दूषित शक्ति आपणकर घर भितर रहिबा पई कोनोसी स्थान पांती नाही। मुख्य प्रवेश द्वार एक विशेष शुभ महत्व रही। देवी लक्ष्मी प्रथमे मुख्य द्वार ही तांकर दृष्टि निक्षेप करती। जदि आपण आपणकर मुख्य प्रवेश द्वार हलदीर स्वस्तिक आंकिछंती तेबे लक्ष्मी सेगुड़ी को देखि तुरंत आनंदित हुंती कारण एही प्रतीकटी प्रभु श्रीहरि विष्णु सहित घनिष्ठ भाव जड़ित। यह व्यतीत जो माने निज घरर मुख्य प्रवेश द्वार हलदीर स्वस्तिक आंकी थांती से माने निश्चित भाव यह विवेचना करंतु माँ लक्ष्मी निसंदेह से घरे वास करिवे एवं तापरे केबे भी सेठारु जिबे नाही। आपणक घर धनर स्थायी स्थिर रूप रे आशीर्वाद प्राप्त हिब। एई हलदी स्वस्तिक गुड़िक प्रकृत रे अत्यंत शुभ। या सहित एही दिन आपण गोमाता को सबुज घास खाइबाको दियंतु। जदि आपणक गृह रे आर्थिक समस्या निरंतर लागि रहिछि तेबे ताहा मध्य दूर होइजिबो। तेबे बंधु माने आपणको जदि मोर एही भिडियोटी भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिबे।